خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. محبت کا نیلا رنگ عمار مسعود کی کتاب اور اس کا پہلا افسانہ ہے دستک. پہلے ذرا ہم کچھ خالد سنبل ایک کاغذ. ٹرپل 1000101 اور 92022540 پر جن لوگوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور پہلے افسانے کا آغاز کریں. ہلو ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. عائشہ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک بالکل خیریت سے. ریڈیو کی آواز ریڈیو بالکل بند ہے. اچھا عائشہ آپ کے پاس کتاب موجود ہے؟ عائشہ مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہے کہ میں ان کو الفاظ میں نہیں ڈھال سکتا. اچھا آپ افسانے ہیں اس سے آپ اور آپ کا یہ جو پیراگراف ہے گھر بالکل نئی طرح کی دستک، نہ کوئی جذبہ، نہ کوئی محبت، نہ غصہ، نہ ہمدردی. بالکل مشین کی طرح گھر شاید کوئی دروازے تک گیا ہے. نجمہ ہے وہی پیر گھستی گھسٹ کر چلتی ہے جیسے رسیلے ذروں کی چیخیں سن کر اپنی بڑھتی ہوئی کنواری عمر سے انتقام لے رہی ہے. کوئی نئی سہیلی ہے، اس کی کس قدر شوق اور تھنکتی ہوئی آواز ہے. نو عمری سے بھری ہوئی اس آواز کی دیکھا دیکھی نجمہ کے لہجے میں بھی کہیں عمر رفتہ رمک جاتی ہے. جو میری بہن کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ اپنی عمر سے چھوٹی سہیلیاں تلاش کرتی ہے. یہ سہیلیاں جب اس سے ملتی ہیں جانے اپنی جوانی کی بھرپور آواز سے اس کی عمر کچھ کم کر دیتی ہیں یا پھر اس کی ہم عمر ہو جاتی ہیں. دیر تک آوازوں کے جھلمٹ سے ستارے گونجتے ہیں مگر جب یہ چلتی جاتی ہیں تو پھر نجمہ کی آواز بڑھاپا کچھ اس طرح سے اٹھ کے آتا ہے کہ اس کی آواز تک میں جھریاں پڑ جاتی ہیں. اٹھ کے آتی ہے چارپائی اس کے تھکے بدن کی چرچراہٹ تلے دیر تک گونجتی رہتی ہے. بہت خوب، بہت خوبصورت. عائشہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. میں کہنا چاہوں گی عبداللہ کے لیے بے تحاشا پیار آج تک نہیں کہا، اس کی آواز سنی. بہت شکریہ. میں نے بہت کچھ سیکھا اپنی زندگی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے خوشی دکھانا نصیب کریں. آمین. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ آوازیں تو باہر کی دنیا کی آوازیں ہیں. جسم کے اندر آواز کے کتنے خزانے ہیں. دل کی دھڑکن کی ہماگیر آواز، سانس کے زیر و بم کی آواز، سماعت پر خراش ڈال دینے والی بدن کھجانے کی آواز، تالی کی گونجتی آواز. ان میں سے ہر ایک
आवाज एक परत से दूसरी परत के उतरने का नाम है, कुछ कुछ वाजे करने का नाम है। चारपाई की आवाज, शायद नजमा अब उठ गई है। आखिर कब तक लेटी रहती, किस किस आवाज का मातम करती। अब उसके कान थकन से नढाल हो गए हैं, शायद इसीलिए बेमानी मसरूफियत में खुद को बहला रही है। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अलमास बात कर रही हूँ पेशावर से। जी अलमास साहिबा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी अलमास साहिबा, आपने सुना जहाँ पे सिलसिला टूटा? जी हाँ जी जी। सबसे पहले तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि मैंने तो 5 अफसाने पढ़ भी लिए हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लिखा हुआ है हमारे ने, और लगता नहीं है कि मुसन्निफ है। बहुत सादा तरीके और बहुत अच्छे अल्फाज में उन्होंने समझाई है अपनी बात। और मैं शुरू करती हूँ। कौन है खाना, आहा बद्दू गोश पका है। ताज़ा खाने की खुशबू भी कितनी तकवीत बख्श होती है। मेरे बस में हो तो इस खुशबू को कशीद करके बहुत से राह चलते बिकमंगों में बांध दूं। ये खुशबू तो भूख का इलाज है, पकती सही मगर इलाज है। रोटी आज फिर बहुत सख्त है। नजमा जब भी उदास होती है, रोटी पकाते वक्त उसके हाथ पत्थर के हो जाते हैं। ऐसे लम्हे की रोटी कौन खाए। अब पानी का गिलास फूट गया। हर चीज मुझसे बगावत पर तुली हुई है। ये गली से कौन गुजरा। परवीन आज फिर ट्यूशन से लेट आई है। आज फिर उसका बाप उसे मारेगा। आज फिर देर तक उसके रोने की आवाजें आती रहेंगी, और फिर जब हर तरफ झींगरों की आवाजें और चौकीदार जागते रहो की सदा सुनाई देगी, उस वक्त तक सजा इस सस्ते परफ्यूम की खुशबू फैलेगी जो परवीन को दर्जी के बेटे ने दिया होगा। और कल फिर वो ट्यूशन से लेट आएगी। एक आवाज के खत्म होने और सन्नाटे के शुरू होने का दरमियानी वक्फा बड़ा फैसला कौन होता है। सारी कुदरतें, नफरतें, तजस्सुस और हादसात सिर्फ एक मुख्तसर से लम्हे के फैसले में पोशीदा होते हैं। ये सरगोशी करता लम्हा कभी जिंदगी बन जाता है और कभी जिंदगी इस लम्हे में मुकैयद हो जाती है। ठीक है जी। जी अलमास साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दूर से किसी तेज रफ्तार जीप की आवाज आ रही है। लगता है आज फिर काउंसलर साहब दौरे पर हैं और जीप साहबजादों के हवाले। ये क्या हुआ? ये बच्चे की चीख की आवाज, ये तो रशीदा का पप्पू है। जीप भी रुक गई, बच्चे की आवाज भी नहीं आई, घड़ी भी रुक गई। ये सन्नाटा क्यों हो गया? कोई बोलता क्यों नहीं? कोई तो बोलो। ये सन्नाटा तो बिल्कुल अंधेरा कर देता है। नजमा, नजमा, देखो गली में क्या हुआ है। अब शोर है, बिल्कुल बेहंगम शोर, सदमे से भरा और बेवजह। रशीदा का पप्पू मर गया। कैसी मनहूस आवाज है। जीप के फर्राटे की आवाज दूर कहीं गुम होने लगी। ये आवाज बहुत सी आवाजों की तरह मेरे अंदर जैसे जम गई। कितना खुरचता हूं मगर ये मजीद अंदर धंसती चली जाती है। अब ये आवाज मेरे ख्वाबों में आएगी, बार बार गूंजती रहेगी, और फिर मैं अंधेरे से खौफजदा होकर सो जाऊंगा और सारी नींद इसी वाक़े के खौफ में गुजार दूंगा। ठक ठक ठक, मजीद आया है। शुक्र है कुछ तो सुकून मिलेगा, कोई नई बात सुनूंगा। कितनी बातें, कितनी सोचें मेरे अंदर मचलती हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। मजीद बहुत अच्छा लड़का है। जब छोटा सा तुतलाती आवाज में बोलता था तब से मेरे पास आता है। अब तो माशाल्लाह मैट्रिक में है, रोज मुझे अखबार सुनाता है। मुझे तो खैर से पढ़ना भी नहीं आता। मजीद ही तो राब्ता है,
کبھی اخبار، کبھی کہانی، کبھی ڈائجسٹ اور پھر بلے شاہ کا کلام. یہ سب کچھ مجید کے دم سے ہے. ریڈیو ٹی وی تو بے تاثر آوازوں کے ڈیرے ہیں. ہر لمحہ نصیحت، ہر وقت قوم کے نام پیغام. احمقوں کو اتنا نہیں معلوم کہ قوم میں افراد بھی ہوتے ہیں اور افراد کے لیے صرف نصیحتیں اور پیغامات کافی نہیں. جی لسنرز 111000101 پر آپ آ سکتے ہیں. 92022540. آپ کے پاس اگر کتاب موجود ہے محبت کا نیلا رنگ تو اس میں سے افسانہ پڑھ رہا ہوں میں دستک، اور یہاں سے سلسلہ آپ آگے بڑھائیں گے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ مدثر صدیقی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی مدثر، آپ نے کتاب خریدی ہے مدثر؟ نہیں، میں تو پوئٹری سنانا چاہتا ہوں. مدثر، آج کے پروگرام میں ہم پوئٹری شامل نہیں کر رہے. آج صرف افسانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے. جی لسنرز، صرف افسانے کی بات ہے. شائستہ کے جانے کے بعد میں دیر تک اس کی خوشبو کے حصار میں رہا. جانے یہ اس کی آواز کی خوشبو تھی یا کوئی پرفیوم. جو کچھ بھی تھا بہت مدھم، میٹھا، ہلکا ہلکا. کس قدر ریشمی لہجہ تھا، کس قدر ریشمی لہجہ تھا اس کا. اس کے بارے میں سوچو تو دیر تک بدن سنسناتا رہتا ہے. گرمی کا احساس ہوتا ہے. بے وقت پسینہ سا آ جاتا ہے. اب تو روز ہی شائستہ میرے پاس آ جاتی ہے. اسے میری آواز بہت پسند ہے. میری باتیں بہت دلچسپ لگتی ہیں. مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے مل کر دیر تک میری باتوں میں ڈوبی سی رہتی ہے. کہیں وہ مجھے پسند تو نہیں کرنے لگی؟ نہیں، مگر شاید نہیں. شائستہ کے پاس کتنی باتیں ہیں. نجمہ تو صرف کھانے کی اطلاع دینے کا ذریعہ ہے، اور مجید تو بس اخبار، کتابیں. کوئی کب تک بیزار آوازیں سنے، اور شائستہ وہ تو ستار کی تاروں کی طرح بجے جاتی ہے. کتنی روانی ہے. کوئی وقفہ نہیں، کوئی کھنکار نہیں، نہ گلا خراب. ایسے جیسے شہد میٹھا میٹھا گلے سے اترتا ہو. شائستہ کے جانے کے بعد ہمیشہ میرے دل میں ایک ننھا سا چور سر اٹھانے لگتا ہے. جی چاہتا ہے کوئی پیاری سی بات کہوں، اسے اپنے دکھ بتاؤں، اس کو کہہ دوں کہ نہیں، اس کو کہہ دوں نہیں، شاید کسی دن کہہ بھی دوں. ڈرنے کی کیا بات ہے. وہ مجھے سمجھتی ہے، میرا دکھ جانتی ہے. مجھے بھی خام خواہ خوف زدہ رہنے کی عادت ہے. جیسے بلندی کا خوف ہر لمحہ مجھ پر طاری رہتا ہے. اب تو گھر سے باہر جانے کو جی چاہتا ہے. ڈرنے کی کیا بات ہے. آج تو شائستہ بہت دیر سے بیٹھی ہے. وہ اٹھ کر میری چارپائی پر آ گئی ہے. یہ میرے دل کی دھڑکن کیوں چیخ رہی ہے. اس کے بدن سے کیسی خوشبو پھوٹ رہی ہے. کہہ دوں؟ نہیں. اب اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. کیا کروں. یہ خوشبو تو مجھے پاگل کر دے گی. وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. میں کہہ دیتا ہوں. شائستہ نے دھیرے سے میرے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور اسی ہاتھ سے اپنے آنسو پونچھے. کہنے لگی، تم کتنے ہی خوش شکل، خوش خیال، خوش آواز کیوں نہ ہو، میرے ماں باپ آنکھ کا نور مانگتے ہیں. شائستہ چلی گئی اور مجھے بہت بلندی سے کسی چیز کے گرنے کی آواز دیر تک سنائی دیتی رہی. ڈیئر لسنرز، یہ تھا پہلا افسانہ جس کا عنوان تھا دستک، اور جس کی کلوزنگ لائن تھی کہ میرے ماں باپ آنکھ کا نور مانگتے ہیں. شائستہ چلی گئی اور مجھے بہت بلندی سے کسی چیز کے گرنے کی آواز دیر تک سنائی دیتی رہی. اگلا افسانہ ہے گردش مدار سٹار.
جی شب کے 3 اور تقریباً 2 منٹ اور خالد سنبل میرے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ افسانہ انہیں پہلا بہت پسند آیا، دستک پسند کے ساتھ سمجھ بھی آیا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں تمام باقی شہروں میں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اب آ سکتے ہیں ٹیلی فون لائن پر اور ایک افسانہ اور ہم شامل کریں گے. اور اگر آپ نے کتاب نہیں خریدی محبت کا نیلا رنگ عمار مسعود کی، تو آپ اپنے بک اسٹور پہ جائیے. جہانگیر بکس کی یہ پبلیکیشن ہے. آپ کسی بھی اچھے بک اسٹور پہ جا کے یہ کتاب طلب کر سکتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے ہمارے سننے والے ہیں وہ ضرور خریدیں یہ کتاب، اور اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ آ سکتے ہیں. اچھا جی، میں اب آپ کو ایک افسانہ سنا رہا ہوں اور اس کا عنوان ہے گردش مدار اور سٹار. ہلو ہلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر بندہ ناچیز حقیر فقیر عاجز محبت کا نیلا رنگ لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اچھا، ویسے آپ کی محبت کا کیا رنگ ہے؟ سر میری محبت ہر اس رنگ میں ڈل جاتی ہے تو جس رنگ سے آپ اسے دیکھنا چاہیں. اچھا ویسے ثاقب پتہ نہیں، جو میں دیکھتا ہوں نا، میری محبت کا رنگ سرخ ہے. آپ کی محبت کا رنگ سرخ ہے؟ ہاں. کیا یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ سرخ کیوں ہے؟ بس میری محبت کا رنگ سرخ ہے ثاقب. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. لگتا ہے کہ آپ کی بھی اشک آنکھوں سے اب نہیں رکتے. کیا بھروسہ ہے رازداروں کا. میرے سامنے اس وقت گردش مدار سٹار. اچھا ثاقب، میں آپ کو یہ موقع دوں گا کہ یہ پوری کہانی آپ پڑھیں گے. تھینک یو. اور یہ افسانہ پورا پڑھیں گے اور میں یہ نوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. ہاں جی اجازت. ہاں جی، بسم اللہ. کسے معلوم تھا 21 سال 7 مہینے اور 11 دن کے بعد اچانک تم کہیں سے آؤ گے اور ایک دم مجھ سے یہ پوچھ لو گے تم نے میری وجہ سے شادی نہیں کی. اپنے پورے قد سے کھڑے آدھے بازوؤں والی شرٹ پہنے، کن پٹیوں پر سفیدی لیے تم ذرا نہیں بدلے تھے. اتنے برس بعد آئے اور آتے ہی مجھے کنیسے میں کھڑا کر دیا. سوال سے ہی لگتا تھا کہ جواب کا تمہیں علم ہے. تم تو یہاں صرف اپنی حیرت مٹانے آئے ہو، خود کو اپنے بے قصور ہونے کا یقین دلانے آئے ہو. تم خود ہی سوچو میں کیسے تمہارے اس سوال کا جواب دے سکتی ہوں. میرے پاس برسوں کی گنتی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تمہارے سوال کوئی حساب کا سوال تو ہے نہیں کہ ہنسوں سے جوڑ کر جواب دے دیا جاتا. تمہارا سوال تو ستاروں کے میل کا تھا، قسمت کے کھیل کا تھا. ستارے ہمیں بتائے بغیر ہماری زندگی کی بہت سی باتوں کا فیصلہ کرتے ہیں. کس نے کس کے مدار میں رہنا ہے، کس کو کہاں سے روشنی ملے گی، کس کی کشش کا دائرہ کون سا ہے، کس نے ٹوٹ جانا ہے، کس نے روشن رہنا ہے، اور کس کی قسمت میں گردش لکھی ہے. ان سب فیصلوں کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہوتا. صرف ستارے یہ حال جانتے ہیں. ان میں ہمارا مشورہ بھی لازم نہیں ہوتا. ہمارے پاس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہم انجانے ہیں، اپنے ستاروں کے کہیں پر چلتے ہیں. بظاہر بہت سوچ کر اپنے لیے ایک راستہ چنتے ہیں. پوری ثابت قدمی سے اس پر گامزن رہتے ہیں. مگر سفر تو سارا ایک دائرے میں ہوتا ہے. سمت کے تعین پر تو ہمارا اختیار نہیں ہوتا. رفتار کی تبدیلی ہماری بساط میں نہیں ہوتی. تم کہہ رہے تھے میں اتنے برسوں میں زیادہ نہیں بدلی. میں نے تمہیں غور سے دیکھا تو بدلے تو تم بھی نہیں تھے. وہی آواز جس میں حکم جھلکتا تھا، وہی لمبا قد جہاں سے تم کو چھوٹی سی دکھائی دیتی تھی، وہی بھرا بھرا چہرہ، روشن آنکھیں، چھٹی پیشانی، بالوں بھرے بازو، سنہرے رنگ، سب کچھ وہی تھا. صرف وقت بدل گیا تھا.
2 दहाइयाँ हमारे बीच में खड़ी थी। 21 साल 7 महीने और 11 दिन बहुत अच्छा होता है। इतने अर्से तक किसी को याद रखना बहुत मुश्किल काम है। यकीन मानो, मैं सारे अरसे में तुमको भूल जाना चाहती थी। इस सारे वाक़े को उम्र की हमाकत करार देना चाहती थी, मगर भूल जाना मेरे बस में नहीं था। दायरे टूट जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं तुम्हें किसी नदामत या पशेमानी के बाहर चले नहीं लाना चाहती थी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सितारों के अपने अपने मुकद्दर होते हैं। कुछ ऐसे जो आज़ाद होते हैं, आज़ाद रहते हैं। कोई कशिश इन्हें अपने हिसार में नहीं लेती। रुक जाना इन्हें आता ही नहीं। ये अगर किसी के गर्दिश में बंद भी जाए तो ज्यादा अर्सा लगे बंधे रास्ते पर नहीं चल सकते। इन्हें हर दफा एक नए सफर पर जाना होता है, एक नए चांद को मरकज बनाना होता है। और कुछ बदनसीब सितारे ऐसे भी होते हैं जो तमाम उम्र एक ही दायरे में गर्दिश करते रहते हैं। इनका महवर इनकी कायनात होता है। ये टूट कर कहीं नहीं जा सकते। इन्हें किसी और जहान की तलाश नहीं होती। इनकी गर्दिश के तमाम फैसले इनके मरकज की कशिश में पहना होते हैं। याद है तुमने एक दफा तारों भरे आसमान पर 2 रोशन सितारों की तरफ इशारा करके कहा था कि हम दोनों हैं, रोशन रोशन पास पास। जमीन पर जो भी तब्दीली आए, आसमान कभी हमें जुदा नहीं करेगा। मैं इन बरसों में हर रात इन 2 सितारों को सारे आसमान पर ढूंढती रही। वो 2 सितारे जिन्हें रोशन रहना था तो साथ साथ चमकते थे। क्या तुमको एहसास ना हो, मगर इस रात के बाद वो सितारे फिर कभी आसमान पर नहीं उतरे। हाँ, कभी कभी एक सितारा सुबह से पहले आसमान के किसी कोशे में नूरार होता था और उजाले से पहले कहीं गुम हो जाता था। वो तुम्हारा सितारा था, हर नए मुकाम से तुलू होता, मगर मेरे सितारे को रात का अंधेरा निकल गया। तुम उन दोनों को याद कर रहे हो तो याद करो जब हम मिले थे। इस तरह रोशनी हुई थी जैसे 2 सितारे टकरा गए, फिर चमका हुआ था, दूर दूर तक नूर फैल गया था। इंसान का रंग पड़ा था, सब कुछ तलपट हो गया था। सारी कायनात गर्दिश में दिखाई देती थी। करीब आकर हम दोनों टूट गए थे। मदार, कशिश, गर्दिश, सब कुछ भूल गए थे। इन लम्हों में हम एक दूसरे में दम रोशनी की दलील बने वक्त से आगे सफर कर रहे थे। जाने वो क्या था, हादसा या इत्तेफाक, जलजला या मौजूदा, आज तक कुछ खबर नहीं इन दोनों में। बस मैं बेपनाह हिद्दत का एहसास था, जैसे सब कुछ पिघल रहा था। एक सितारा दूसरे सितारे में ढल रहा था। तुम्हें पता है, हर सितारे की साख से मुख्तलिफ होती है। उस पर बर्फ जमी रहती है। कुछ मिट्टी कंकर के बने होते हैं, कुछ में आग, कहीं आग जलती रहती है, किसी में शगाफ पड़े होते हैं। कहीं सांस नहीं आता, ये जिंदगी के आसार मिलते हैं। किसी के गिर्द नूर का हाला होता है। और कुछ ऐसे सितारे भी हैं जो जलकर राख हो जाते हैं, फिर भी गर्दिश में रहते हैं। तुम्हें हमेशा इस बात पर इसरार था। जी साकिब। जी सर, तुम्हें हमेशा इस बात पर इसरार था। जी साकिब। जी सर, मैं ही चाहूँगा, मैं हमेशा इस बात पर इसरार था कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। इतने बरसों ने मुझे भी यही बताया है कि तुम्हारे अंदर मोहब्बत का जज्बा मुझसे ज्यादा है। एक शख्स, एक मदार, एक सितारा, तुम कोरिस आ ही नहीं सकता। क़याम तुम्हारे सितारे की सरशित में ही नहीं। मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे टूट कर चाहा, मगर फिर तुम किसी और कहकशां में चले गए और मैं अपने जज्बों की पोटली समेटे रोशनी से अलग बह गई। मुझे इस वक्त भी इल्म था कि दमकना तुम्हारा मुकद्दर है, चलना मेरी किस्मत। बहुत शुक्रिया साकिब। ठीक है साकिब, थैंक्स। ओके। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या? जी कौन? मानो हकान बात कर रही हूँ। जी मानो, कैसी आप? मैं
लेकिन ना वो मुझे मैं काम नहीं कर रही थी, मुझे सफर नजर आ रहा है। जी 20 नंबर से शुरू करेंगे आप टॉप से। तुम जहाँ खड़े हो मैंने 20 साल इसी स्कूल में मुलाजमत की है। तुम जहाँ खड़े हो मैंने 20 साल इस स्कूल में मुलाजमत की है। तुम्हें मालूम नहीं ये मुलाजमत की होती है। 6 साल के बाद हर चीज पर जमून सा छा जाता है। अब बातें रोजमर्रा लगती हैं। अब बच्चे एक से होते हैं। कोई होमवर्क नहीं करता। अपने माँ बाप साथी रहते हैं। यहाँ हर वक्त शोर बरपा रहता है। घंटी बजती रहती है। पीरियड पर पीरियड गुजरता रहता है। छुट्टी होती है तो हंगामा अपने अरूज पर होता है। गाड़ियों के हॉर्न, ठेले वालों की आवाजें और शोर सारी भारत को हिला देता है। कान पर ही आवाज सुनाई नहीं देती। फिर अचानक सन्नाटा छा जाता है। ऐसा गहरा सन्नाटा जैसा पत्ता भी खड़के तो देर तक उसकी आवाज आती रहती है। ताए अपने कद बढ़ा लेते हैं। वर्षाएं करते हैं। दूर से गीदड़ों की आवाजें आती हैं। साल ऐसी सारी शामों को मैंने उनकी काफियों के बोझ तले तुम्हारी यादों के साथ गुजारे हैं। इन खामोश लम्हों में तुमसे बहुत बातें करती थी। इन खामोश लम्हों में तुमसे बहुत बातें करती थी। लड़ती झगड़ती थी। गिले शिकवे करती थी। बहुत से सवाल पूछती थी। बहुत से जवाब मांगती थी। मगर आज जब तुम दरवाजा खोलकर इतने बरस के बाद मेरे कमरे में आ गए तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। तुम तो जानते हो हर सितारे का अपना अपना वक्त होता है। रफ्तार उस वक्त का तयन करती है। इनके माबैन हजारों साल के फासले रहते हैं। इनके दिन रात अपने होते हैं। अपने चांद सूरज अपनी कहकशाएं होती हैं। बात सिर्फ इतनी है तुम्हारे और मेरे सितारे का बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे और मेरे सितारे का वक्त एक घड़ी के ताबे नहीं था। जाने मुझे क्यों यकीन है कि तुम आज यहाँ मेरी मोहब्बत के सितारे की कशिश में नहीं आए। तुम तो हैरत ज़दा होकर शायद तुम सोच नहीं सकते कि मैं उन लम्हों की पोटली को अब तक संभाले हुए होंगी। मैं शायद मुझ पर तरस आ रहा है। मेरे इंतजार के साल तुम्हें दुख दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें दुख देना मेरा मकसद नहीं है। इतने बरस मैंने इसलिए यहाँ नहीं काटे। मुझे तुमसे कोई भी गिला नहीं। बस मेरी तुमसे ये दरख्वास्त है कि मुझ पर हिम्मत खाओ। मेरे सितारे को अजीम रहने दो। जमीन पर मत लाओ। तौकीर भले ना करो, मगर रोशनी के इस पूरे को तहकीर से बचाओ। याद रखो मोहब्बत के सितारे जब जमीन पर आते हैं तो खाक हो जाते हैं। वाक़े को मिट्टी में न मिलने दो। मोहब्बत के मसले को आफाकी रहने दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। कोई दुनियावी चीज 21 साल का नेमुल बदल नहीं हो सकती। माजरत का कोई जुमला, नदामत का कोई आंसू वक्त के पहिए को पीछे की जानिब नहीं धकेल सकता। तो फिर आखिर तुम मुझे क्यों देना क्यों चाहते हो? मालो दौलत, हसद, नसब, रोशनी, तारीकी अब मुबहम सी बातें हैं। इंतजार का फैसला तो मेरा अपना था। तुमने तो किसी बंधन का वादा नहीं किया था। बंधन की उम्मीद नहीं दिलाई थी। बस अपने मदार की गर्दिश में आजाद होना मेरा। मेरे इख्तियार में नहीं था। अच्छा, मैं जरा कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, पढ़े। अजीब बात ये नहीं कि तुम इतने बरस के बाद अचानक इस तरह से लौट आए। अजीब बात तो ये है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम आज शाम लम्हे यहाँ पर आओगे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वरना मेरे बालों में उससे ये मोतिये की कली रोज कहाँ खिलती है। आज नहीं, आसमान पर 2 रोशन सितारे कब पास पास चमकते हैं। नहीं मानो, जब तुम मेरे दरवाजे से कुछ दूर थे तो मैं तुम्हारे ही कदम शुमार कर रही थी। मुझे ये भी पता था कि तुम दस्तक नहीं दो, हमेशा की तरह दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओगे। तुम अब जो कह रहे हो वो बेमानी है। हमारे सफर का सितारा कुछ और कह रहा है। 21 साल 7 महीने और 11 दिन।
और तुम आकर चले भी गए। हमारे पास इन बरसों के बहुत से जवाब थे, बहुत सी माजरतें, मसलहतें, जवाब और मुश्किलों किससे सुना रहे थे। और मैं जो इतने बरस तुम्हें के लिए जीती रही, तमाम अरसे में बस आंसुओं भरी आंखों से तुमको तकती रही। तुम चले गए, ये तुम्हारे सितारे का फैसला था। मैं जब चुप बैठी रही, ये मेरे मरकज का हुक्म था। तुम आए, मैंने तो मैंने कुछ नहीं कहा। तुम चले गए तो अब भी मेरे पास कोई लफ्ज नहीं। बस मेरे सामने बच्चों की कॉपियों का ढेर है, जिनमें मैं हर शाम हार बना रही हूँ। सॉरी। बस मेरे सामने बच्चों की कॉपियों का ढेर है, जिन पर हर शाम की तरह स्टार बना रही हूँ। वाह वाह वाह, कैसा लगा आपको ये अफसाना? बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसको पढ़ सकी। चले कोई बात नहीं, मानो आपकी मार्किंग हो चुकी है और आपने कंपटीशन में मुझे बाद में नहीं, कोई बात नहीं, आपने देखें, आपने और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि आपको मौका मिल रहा है इस तरह पढ़ने का। और इसका जो लोग घरों में सुन रहे हैं, जिन्होंने कल भी प्रोग्राम में शिरकत करनी है, अगर आपने किताब नहीं खरीदी मोहब्बत का नीला रंग, तो आप ये किताब ज़रूर ख़रीद लीजिए। और इस किताब के आज हमने 2 अफसाने शामिल किए हैं, दस्तक, गर्दिश, मदार और स्टार। और कल के प्रोग्राम में हम 2 और अफसाने शामिल करेंगे, राइटिंग टेबल, और दूसरे अफसाने का नाम है यारे मन बिया। ठीक है जी। और ये कल के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। मानो जरा आप सुनने वालों को तफसील बता देंगे इस सिलसिले की, प्लीज। हेलो जी, आप लिसनर्स को जरा इस सारे सिलसिले की तफसील बताएं। जी जी। मुझे बोला नहीं जाएगा। अच्छा, चलिए, मानो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जिन लोगों ने अभी भी रेडियो से ट्यून किया है उनको मैं बताता चलूँ, हमने किताब से 2 अफसाने शामिल किए हैं। किताब का नाम है मोहब्बत का नीला रंग, अमार मसूद की ये किताब है। आप जो सुनने वाले इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप ये किताब ज़रूर खरीदिए। कल भी शामिल करेंगे और आपको मौका देंगे कि आप ऑन एयर आके अफसाना जो है उसको पढ़ें। मकसद ये है कि हमारी नौजवान नस्ल और हम आपको बेहतरीन अदब से जो है वो रोशनास कराएं। और ये जहांगीर बुक्स की पब्लिश्ड है ये बुक, मोहब्बत का नीला रंग। इसके मुसन्निफ हैं अम्मार मसूद। और ये कंपटीशन है, आपको मौका देंगे कि आप ऑन एयर आके और अफसाना जो है वो पढ़ें। और यहाँ पे हम आपको सुन रहे हैं बहुत गौर से, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी डिलीवरी, आप किस तरह अदा कर रहे हैं, जुमलों को कितना समझ के अदा कर रहे हैं और कैसे सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं। ये किताब जब ख़त्म होगी तो हम मुसन्निफ को यहाँ पर स्टूडियोज़ में मदऊ करेंगे, वो आएंगे यहाँ पर और पहले जो 5 बेस्ट लोग जिन्होंने अफसाना पढ़ा होगा उनको जो है हम मौका देंगे, उनको हम किताब भिजवाएंगे मुसन्निफ के हाथ की लिखी हुई।